नमस्कार दर्शक बंधु 27 अक्टोबर 2022 ऑस्ट्रेलिया यही क्रिकेट पड़िया एमिति एक कहानी लिखिथिला जो कहानी लोक माने शताब्दी शताब्दी पर्यंत मने रखिबे। किंतु कहानी आरंभ होइथिला आज को किछि दिन पूर्व। जो कहानी ऑस्ट्रेलिया यही पड़िया जो पड़िया रे किंग कोहली विराट तांडव रचिथिले। प्रिय दर्शक बंधु, पूरा पाकिस्तान भारत को हरैबार सुनेली स्वप्न नहीं पहुंची जाइथिला ऑस्ट्रेलिया यही पड़िया रे। आउ तापरे अहंकारी पाकिस्तान सबु किछि हिताहत ज्ञान भूली जाई खेल नाम रे आरंभ करिथिला तमाशा। आउ किंग कोहली विराट ए अहंकारी पाकिस्तान को तांकरी भाषा रे जवाब देथिले। आउ जहार परिणाम एते भयंकर हितला जे पाकिस्तान रे मास मास धरी चुली जलिबा बंद हो जाइथिला। खाली सेतिक नुहे दर्शक बंधु, पूरा पाकिस्तान रोड उपरकू चली आसी पाकिस्तान रो खेलाड़ी मानकू गाली देथिले। आ किंग कोहली विराट पाकिस्तानी माने एमिति प्रशंसा करथिले, विराट कोहली को ससुर घर लोक भी एमिति प्रशंसा करिबेनी दर्शक बंधु। आउ एही परिस्थिति रे पूरा पाकिस्तान टीम रक्त चाउल चबौथला। केमिति भी हेले बदला नब। भारत नहेला नहीं, भारत जगार जी भी आसीबो तो हार बदला नब। एई मानसिकतारे पूरा पाकिस्तान रो खेलाड़ी माने प्रतिशोधर नियारे जळुथले। किंतु दर्शक बंधु, विधिर विधान थिला किछि अलगा। एई पाकिस्तान माटी रे जन्म नैथिबा एमिति जणे खेलाड़ी पाकिस्तान टीम रे नुहे आउ गुटे अन्य टीम रे खेली रागरे प्रतिशोधर नियारे जळुथुबा एई पाकिस्तानी टीम को एमिति मुहतोड़ जवाब देथिला, एमिति परास्त करिथिला। आपण जदि देखिबे आपण भी कहिबे जे जो गात खोलिबो सेई गातरे से निजे पड़िबो। आसंतु देखिबा दर्शक बंधु पूरा कहानी। मु चंदन सेनापति आपण मानकु स्वागत जणाउछि मोर स्पेशल वीडियो रे। प्रिय दर्शक बंधु, ए कहानी रो ट्विस्ट होउचंती सिकंदर राजा। ये सही सिकंदर राजा जे पाकिस्तान माटी रे जन्म नहीं पाकिस्तान एयरफोर्स रे पायलट होबा पई सुनेली स्वप्न देखिथिले। मन भीतर असरंती आशा और हजार स्वप्न थिला निज देश पई किछि करिबा। किंतु कुहा जाय ना दर्शक बंधु, मनीष जोटा चाहे सेटा हेई न थाए, भगवान किछि अलगा रखि था। और सिकंदर राजा को क्षेत्र रे भी किछि एमिति हेइतिला जे पाकिस्तान एयरफोर्स रो पायलट होबा पई स्वप्न देखुतला, जे निज देश पई किछि करिबा पई स्वप्न देखुतला। आखि जनित समस्या पई ताकर स्वप्न रे रहि जाइतिला। आ ए भी कह जाय दर्शक बंधु, मनीष जोटा चाहू थाए बेले बेले एमिति भी हेई थाए भगवान ता भावना ठारू किछि अधिक देई थांती। आ डिटो सेमिति किछि घटना घटितिला सिकंदर राजा को भाग्य रे। हाँ दर्शक बंधु, सिकंदर राजा को पूरा फैमिली पाकिस्तान रो सबुदिन पई पळि जाइथिले जिम्बाब्वे को। आ सेइटु आरंभ हुए सिकंदर राजा को जीवन रो नुआ कहानी। आ आस्ते आस्ते निजर परिश्रम, निजर दृढ़ इच्छा शक्ति, निजर मनोबल पई सिकंदर राजा है जानती जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम रो स्टार खेलाड़ी जो पाकिस्तान इंडिया पाखरु शोचनीय हारिबा परे प्रतिशोधर नियारे जळुथला और सुजोग खोजुथला से निया को लिभेइबा पई। एई पाकिस्तान को सुजोग मिली जाइथिला ए हार मुहतोड़ बदला नबा पई। आ पाकिस्तान भाबुथला, पाकिस्तान चाहुथला भारतर बदला आखि आगरे जो टीम पड़िबो से टीम ठु से नै जिवो, नहले पूरा पाकिस्तान बासी खेलाड़ी मानकू रखेई देबेनी। आ से भी हेइथिला एमानकू सुजोग मिली जाइथिला जिम्बाब्वे सहित मैच खेलिबा पाई। एबे पाकिस्तान जिम्बाब्वे रो मैच। प्रिय दर्शक बंधु, जदि देखिबा गोटे पटरे पाकिस्तान आउ गोटे पटरे पाकिस्तान रो जन्म नैथिबा पाकिस्तान विपक्ष रे खेलिबा को थिबा खेलाड़ी सिकंदर राजा। आउ एई टकरा टकरी मैच रे फास्ट जिम्बाब्वे टॉस जीती बैटिंग करबा पाई निष्पत्ति निए। आ जिम्बाब्वे को पाकिस्तान को आखि आगरे देखि भाबिला बाघ जेमिति शिकार को शिकार करे सेमिति जिम्बाब्वे को शिकार करिबो बोली। आ आखि आगरे पड़िया भितरे जिम्बाब्वे भलिया टीम को देखि मजाक उड़ेबा को पछांतिनी
ପାକିସ୍ତାନର ଖେଳାଳିମାନେ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ବୋଲରମାନେ ଜିମ୍ବାବୁଏର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଶିକାର ପରେ ଶିକାର କରି ଚାଲନ୍ତି ଆଉ ଜିମ୍ବାବୁଏର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଆକ୍ରୋଶରେ ଶିକାର ନେଇ ଠେଲି ପେଲି କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ 20 ଓଭର ଖେଳି 130 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ ଦିଅନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ଟିମ୍କୁ ଆଉ ଏ 130 ରନ୍କୁ ଦେଖି ପୁରା ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ଏମିତି ଖୁସି ବନେଇଥିଲା ଏମିତି ନାଚୁଥିଲା ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଏମାନେ ବୋଧହୁଏ 10 ଓଭର ଭିତରେ ଜିମ୍ବାବୁଏକୁ ହରାଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଜିମ୍ବାବୁଏ ଟିମ୍ ପୁରା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଥିଲା 3 ଓଭର ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ମାତ୍ର 12 ରନ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ଜିମ୍ବାବୁଏ ଟିମ୍ ପୁରା ପ୍ରାଣ ପ୍ରଣୟ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଥିଲା 10 ଓଭର ଆସୁ ଆସୁ ପାକିସ୍ତାନର 3-3ଟା ୱିକେଟ୍ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍କୋର ବୋର୍ଡରେ ମାତ୍ର 54 ରନ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ପାକିସ୍ତାନ ଭାବୁଥିଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରିନେବୁ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ହାତରେ ବଲ୍ ଧରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରନ୍ତି ସେହି ପାକିସ୍ତାନରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଜିମ୍ବାବୁଏର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ସିକନ୍ଦର ରାଜା ଯିଏ ପାକିସ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ସେହି ପାକିସ୍ତାନର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ପାକିସ୍ତାନର ପିଲା ଆଜି ବଲ୍ ଧରି ପାକିସ୍ତାନର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଏହି ବୋଲର ପାକିସ୍ତାନର 2-2ଟା ୱିକେଟ୍ ନେଇ ପୁରା ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା ଏବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଥିଲା 30 ବଲ୍ରେ 38 ରନ୍ ଆଉ ଏଠି ପାକିସ୍ତାନର ଖେଳାଳିମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଖେଳ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ ଶେଷ ଓଭରରେ ମାନେ 6 ବଲ୍ରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଥିଲା 11 ରନ୍ ଆଉ ଏହି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଟକରାଟକରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିମ୍ବାବୁଏର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୋଲିଂର ଭାର ଦିଅନ୍ତି 6ଟା ବଲ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ କରିବ 11 ରନ୍ ଯଦି ଜିତିବ ଆଉ ଏହି ଶେଷ ଓଭରରେ ସିକନ୍ଦର ରାଜାଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ 1 ରନ୍ରେ ହାରି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିମ୍ବାବୁଏ ଜିତି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲା ଜିମ୍ବାବୁଏ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିଶୋଧର ମାନସିକତା ନେଇ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏହି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜିମ୍ବାବୁଏ ହରାଇ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲା ବତେଇ ଦେଇଥିଲା ଖେଳକୁ ଖେଳ ମାନସିକତାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏହି ଜିତ୍ ପଛରେ ପୁରା ଶ୍ରେୟ ଗଲା ସିକନ୍ଦର ରାଜାକୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଗଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।